2017 میں ہماری تنخواہ 2 مہینے کی بھیجی گئی، اس کے بعد ہمارے کو کوئی تنخواہ نہیں دی۔ دفتر بھی گیا ہوں میں ان کے بندوں سے ملا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کری، اپنی بیوی کو بھی لے کے گیا تھا ساتھ، مہربانی ہوگی کہ آپ میری تنخواہ دے دیں۔ تو بولنے لگے ایسی بات نہیں ہے عامر بھائی، کسی کا پیسہ رکھتے نہیں ہے، دے دیں گے۔ ادھر سے تنخواہ نہیں آئی تو میرے بچوں کی پڑھائی چھوٹ گئی، پھر یہ چھوٹے والے کو مجھے مجبوری کام پہ لگانا پڑا۔ جو میں نے خدمت کری ہے وہ مجھے اجرت مل جائے تو میں کچھ ان بچوں کے لیے کر لوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ میں پچھلے 5-7 دنوں سے کراچی میں موجود ہوں اور 3-4 دنوں سے مسلسل عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آ رہا ہوں عمر شریف صاحب کی قبر کو کور کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عمر شریف صاحب کی قبر کے بالکل ساتھ ایک احاطہ ہے جہاں پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے والدین کی قبریں بھی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی بھی تھیں۔ یہاں پر ناظرین میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو کہ ان قبروں کا یعنی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے والدین کی قبروں کے خادم ہیں، اور انہوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میرا دل دہل گیا ہے۔ یہ ناظرین پچھلے 4 سالوں سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبروں ان کے والدین کی قبروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پر صفائی کا کام کرتے ہیں، اور ایک غریب آدمی ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، لیکن 4 سالوں سے ناظرین ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی گئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی طرف سے۔ تو انہی سے ساری باتیں جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور تنخواہ کے بغیر یہ کس طرح سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور تنخواہ کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے والد کی قبر ہے، الحاج شیخ لیاقت حسین، جو کہ تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی قبر ہے، بیگم محمودہ سلطانہ، اور بیگم صاحبہ کے نام پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ایک فلاحی تنظیم بھی چلاتے ہیں، یعنی وہاں سے وہ کئی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی والدہ اور والد کی خدمت جو ہیں وہ امجد بھائی کر رہے ہیں۔ اب ان سے بات کرتے ہیں۔ امجد بھائی بہت شکریہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کو کتنی تنخواہ کا کہا گیا تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے؟ میں جب شروع میں یہاں آیا تھا میرے والد صاحب بھی تھے، اچھا، اور میں بھی یہاں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ 2001 سے ہم نے یہاں ڈیوٹی شروع کری تھی۔ 2001 سے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے آئے ہم لوگ، تو اس کے بعد یہ ہماری تنخواہیں آ رہی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جی۔ تو 6000 روپے میری ماہانہ بانی بھی تھی، 6000 روپے نائٹ والوں کی بانی بھی تھی۔ اچھا، تو اس طریقے سے ہمارے 12000 بنتے گئے۔ اچھا، تو 2017 میں انہوں نے ہمارے کو 2 مہینے کی سیلری دی، اچھا، اور انہوں نے بولا کہ ابھی ہے نا ذرا حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ آ جائے گی۔ اچھا، تو میں نے ٹھیک ہے، ایسے کرتے کرتے تقریباً میرے کو سال گزر گیا۔ اچھا، تو یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے، یہ کچھ میرے لیے خرچہ پانی دیتے تھے، کچھ یہ میرا بچے تھے، ان کی پڑھائی چھوٹ گئی کیونکہ یہ بھجواتے تھے، میں اپنے دونوں بچوں کی پڑھائی کر رہا تھا۔ تو جب ادھر سے تنخواہ نہیں آئی تو میرے بچوں کی پڑھائی چھوٹ گئی، پھر یہ چھوٹے والے کو مجھے مجبوری کام پہ لگانا پڑا، کیونکہ میری کمر کا بھی آپریشن ہوا، میری آنکھ کا بھی ہوا آپریشن۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے سانس کی خود تکلیف ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ جی اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ مجھے 2017 میں یعنی آپ یہاں پر آئے تھے، تو پہلے آپ کے والد صاحب کر رہے تھے، میرے والد صاحب اور ہم 2001 میں ہی آئے تھے یہاں پر جاب کر رہے تھے۔ اچھا، دونوں ہی ساتھ کر رہے تھے ہم لوگ جاب۔ اچھا، جی نہیں 2001 میں وہ ادھر آتے تھے، جاب کر رہے تھے۔ اچھا، اس مزار پہ جو ان کو ڈیوٹی سائن کی گئی نا عامر لیاقت کی طرف سے، وہ 2017 میں نہ، وہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا انتقال جو ہے وہ 2005 میں ہے۔ وہ آپ ان کی ڈیوٹی کا بتائیں نا کہ یہاں کب سے کر رہے ہیں؟ یہاں ڈیوٹی میں 2001 سے ہی کر رہے ہیں، میرے والد صاحب اور میں۔ اچھا، اور تنخواہیں آ رہی تھی 2017 میں ہماری تنخواہ 2 مہینے کی بھیجی گئی، اس کے بعد ہمارے کو کوئی تنخواہ نہیں دی۔ ٹھیک ہے، یعنی 2017 تک آپ کی تنخواہ آئی، اس کے بعد جی ہاں بالکل۔ اور پھر یہ جی ہاں رمضان میں ہمارے یہ ہے کہ رمضان میں بلا کے 10,000 روپے دے دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ تھوڑی سی ناظرین کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دوں، یعنی پہلے آپ کی تنخواہ آ رہی تھی کئی سالوں تک، جی ہاں، لیکن 2017 میں یہ روک دی گئی۔ جی اس وقت آپ کو کتنے پیسے دیے گئے؟ میرے کو 2 مہینے کی جو شروع سال ہوا 2 مہینے کی تنخواہ دی، یعنی 12,000 روپے آپ کو دیے گئے؟ 24,000 روپے دیے تھے بس۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری آپ کب تنخواہ آپ کو ملی ہے، کب آپ کی ملاقات ہوئی؟ پھر تنخواہ
तनख्वाह नहीं मिली है, फिर मेरी बात होती रही है। अच्छा। तो ये मेरे को रमज़ान में बुला के 10,000 रुपये, अब फिर रमज़ान जो बुलाया था 10,000 दिए थे। अच्छा। जो लॉकडाउन हुआ था उसमें मुझे 5,000 और कुछ राशन दे दिया था। उसके बाद मैंने इनके बंदे को बोला भी कि मेरी तनख्वाह का क्या हुआ, तो बंदे हो जाएगा, आप ड्यूटी कर रहे हो। तो जब ही हमने आपको ये आमिर भाई ने ये 5,000 भिजवाएँ और ये राशन भिजवाया। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद मैं खामोश हो गया। मैंने कहा बड़े लोग हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाता फिर। तो आप उनके घर कभी गए हैं? जी हाँ, मैं वगैरह गए जी हैं? हाँ, दफ्तर भी गया हूँ मैं अच्छा। उनके बंदों से मिला हूँ। मैंने हाथ जोड़ के गुजारिश करी, अपनी बीवी को भी लेके गया था साथ, मेहरबानी होगी कि आप मेरी तनख्वाह दे दें। सही है। तो बोलने लगे ऐसी बात नहीं है आमिर भाई, किसी का पैसा रखते नहीं है, दे अच्छा, देंगे। अच्छा। लेकिन मेरे को नहीं मिली। फिर मैं इनके घर भी गया तो इनके जो मुलाजिम थे उनको भी मैंने बोला बहुत बार, इतने चक्कर मैंने लगाए, ये डिफेंस से आगे जो इनका घर है। अच्छा। तो उधर से भी कोई मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। बोले हाँ सही है, हम आपकी बात है ना पहुँचा देंगे, साहब आएंगे। सही है। लेकिन मिलते नहीं थे। फिर इस रमज़ान जो इनका कोरंगी में शो हो रहा था ना, अच्छा। मेरे को वहाँ बुलाया इन्होंने। ये कब हो रहा था? ये रमज़ान में जो अभी रमज़ान- गुजरा है। जी जी, ठीक है। इस रमज़ान में बुला के मुझे 10,000 दिए। डॉक्टर साहब ने? जी हाँ, डॉक्टर साहब ने ठीक दिए। है। तो इन्होंने बोला था कि आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। सही है। लेकिन अभी तक मेरे को कुछ भी आशा नहीं हुआ। फिर ये इनकी साली आई थी, इन्होंने ताला तोड़ दिया। अच्छा। ताला तोड़ने का अपना ताला लगा दिया। तो ये मैं बीमार पड़ा हुआ था घर पे, मुझे सांस की भी तकलीफ़ें इस वजह से। मेरा बच्चा देख रहा था, मेरा भाई देख रहा था, चाबी इनके पास थी। अब आगे किसी गार्ड से पूछते कि इधर और कौन कौन है, तो वो बता देते आपको कि नदीम भी है, मुजम्मिल भी यहाँ होता है, सफाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मैं बीमार हूँगा तो मैं क्या कर सकता तो हूँ। अभी आपको तनख्वाह नहीं मिली तो फिर नहीं। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा यूँ होता है कि ये मेरा आप बच्चा रहते है। किधर हैं? किराए जी का मैं मकान अभी है ना कहाँ पे? माज गोट पे चले गया हूँ। यहाँ किराया ज़्यादा था, पहले यहीं रहता था। मज़ार के करीब? जी हाँ, यहाँ अच्छा। सामने अच्छा। नीलम में। अच्छा। तो यहाँ किराया बहुत ज़्यादा था, मैं इसलिए यहाँ से चले गया, अच्छा। क्योंकि वहाँ कम किराया बनता। फिर मैंने वहाँ कोई दिए, मेरा बच्चा जब लग गया जॉब पे, तो इसने मेरी आँख का ऑपरेशन करवाया था, अच्छा। सिविल से करवाया था। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि खर्चा पानी तो लगता है हज़रत, कि आने जाने का किराया भी चाहिए होता है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने पीने की भी। तो मुझे बड़ी तंगी हो रही थी, मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट गई समझे, इसी वजह से कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। काश तनख्वाह मिल रही होती तो इन बच्चों को मैं वापसी पढ़ाता। सही है। अभी कितने टाइम से रमज़ान के बाद से इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है? रब्ता हुआ है? बहुत दफ़ा मैंने रब्ता करने की कोशिश करी, रमज़ान से पहले भी रब्ता, लेकिन इतनी बात नहीं होती थी। बोलते थे हाँ हाँ मिल जाएंगे। अभी भी मैंने इनको एक हफ़्ता पहले कॉल करी थी, तो इन्होंने हाँ करके बस इन्होंने ना कॉल काट दी, नज़रअंदाज कर दिया मुझे। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ, किधर जाता, किसको बोलता समझे, कौन सुनता है गरीब आदमी की सही। समझे। ऊपर अल्लाह बैठा हुआ, उसने मेरी सुनी। आज मैं यहाँ बैठ के आदमी बात है, मैं परेशान हूँ कि मेरे जो मैंने खिदमत करी है वो मुझे इज्जत मिल जाए, तो मैं कुछ इन बच्चों के लिए कर लूँ। यानी अब आपके बच्चों की तालीम भी वो जी हाँ, बंद खत्म हो हो गई गई और वो जी। काम करने पे मजबूर हो गए? जी हाँ, वो मजबूर हो गए काम ठीक है। करने। और ये पैसे कितने बनते हैं फास्ट? ये 12,000 रुपये तकरीबन नाजरीन पर मंथ है। तो अगर आप 4 साल की कैलकुलेशन करें तो 1 साल के तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं 1 साल के। तो 4 सालों का आप कैलकुलेट करें तो ये लाखों रुपए बनते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो इनकी तनख्वाह यहाँ पर रुकी है, अब ये देखेंगे नाज़रीन, ये 4 सालों से मुसलसल यहाँ पे काम कर रहे हैं, तनख्वाह ना होने के बावजूद यहाँ पर आते हैं, मुसलसल सफाई वगैरह करते हैं। तो तनख्वाह रुकने की वजह से ये इनके बीवी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ये इनके बच्चों की तालीम जो है वो छूट गई और ये इनका बेटा है, ये भी काम करने पर मजबूर है। और जब ये खुद बीमार हुए, यानी जब ये बता रहे हैं कि वो इनके अहले खाना वाले आए, उन्होंने ताला तोड़ा, ये जो अहाता है इसके बाहर ताला लगा हुआ है, ये अंदर 4 कमरे हैं, इसको बाहर से ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी इनके पास होती है। लेकिन जब डॉक्टर साहब के अहले खाना वाले आए हैं तो ये घर में बीमार पड़े हुए थे, तो इन्होंने अपने भाई की ड्यूटी यहाँ पर लगाई हुई थी, लेकिन इनके अहले खाना को ये नहीं मिले तो उन्होंने ताला ही तोड़ दिया और फिर उसको नया ताला लगा कर चले गए। यानी शायद वो किसी और को रखना चाहते थे और इनकी जो सैलरी है वो तो फिर सारी स्किप हो गई। तो इसीलिए इनको भी ये परेशानी हुई कि यार ये ताला तोड़ के अब क्या करने वाले हैं, हमारे 4 सालों की सैलरी का क्या होगा। अब दोबारा ताला इनका लगा हुआ है इनके पास। हाँ। दोबारा फिर किस तरह ताला इन्होंने इनकी और दोबारा जो क्या नाम है, इनकी साली लगा के गई थी ताला। तो दोबारा आपके पास चाबी फिर कैसे? चाबी ये असल में यहाँ सुपरवाइजर थे, उनको दे गए थे। अच्छा, फिर अच्छा। उनसे वापसी लेके दी सही गई। जब है। मेरे बेटे ने बोला कि मेरे भाई ने भी कि इतने साल की तनख्वाह तो दे दो, हाँ।
तो फिर आप ये अपना ताला लगा के दे दो, तो फिर वो चाबी मुझे दे के चले गए। सही है। लेकिन मेरे को ये डर बैठ गया कि अब मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो इस वजह में ये प्रॉब्लम है फिर आज के। जी जी, अगर ताला तोड़ा दिया, किसी और को रखना चाहते हैं तो इनका कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन एक तो इनको क्लियर करें कि आपको नहीं किसी और को रखना। दूसरा इनका जो मेन मुद्दा है कि इनके लाखों रुपए हैं, वो बेसिकली इनको वापस चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी अगर आप किसी और को रखना चाहते हैं, ये आपकी सवाबदीद है, आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन इनका मुद्दा ये है कि इनके जो 4 साल इन्होंने काम किया है, जिसके लाखों रुपए बनते हैं, वो तो इनको दिए जाएं, उसके बाद आप चाहें जिसको मर्ज़ी रख लें। और नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये जो अहाता है, यहाँ पर ये जो कब्रें हैं, ये इनकी हिफाजत जो है ये प्राइवेटली करते हैं, यानी मज़ार जो है उसके लिए अलग मुलाज़मीन है यहाँ पर। ये जो अहाता है जहाँ पर डॉक्टर साहब के वालिदैन की कब्रें हैं, इनकी ये हिफाजत जो है वो प्राइवेटली करते हैं, ये कोई मज़ार के मुलाजिम नहीं है, ये डॉक्टर साहब के कहने पर यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। तो आखिर में नाजरीन, डॉक्टर साहब जो हैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मुतरफ नाम है, पाकिस्तान की जो टैलेंटेड शख्सियात है उनमें उनका शुमार होता है, और उन अपनी वालदा के नाम पे उन्होंने फ़लाई तंजीम भी बनाई हुई है, बड़ा वेलफेयर का काम कर रहे हैं। एक दफ़ा उनका नाम जो दुनिया के 500 जो मुसलमान हैं, बासर मुसलमान, उनमें उनका नाम आया है। और इतने टैलेंटेड आदमी हैं कि जिस मौजू पर आप उनसे मर्ज़ी बात कर लें, यानी वो एक ऐसे पाकिस्तान के वाहिद एंकर हैं कि आप उनसे मज़हब पे बात कर लें, आप उनसे सियासत पे बात कर लें, आप उन पे सोशल इश्यूज़ पे बात कर लें, आप उनसे ख़वातीन के मामले पर बात कर लें, आप उनसे मॉरल करप्शन पर कर लें, सियासत पे कर लें, नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं, तो हर एक का जवाब उनके पास होता है, हर एक की पर उनकी ग्रिप है। रमज़ान ट्रांसमिशन जिस तरह से वो वहाँ पर लाखों रुपए लोगों को दे देते हैं, और वहाँ पर जिस तरह से करते हैं, पूरा पाकिस्तान उनका मुतरफ है। तो आखिर में डॉक्टर साहब से मैं हाथ बांध के ये गुजारिश करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये हमारे भाई हैं, आपके भी भाई हैं। देखें, ये 4 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बग़ैर उजरत के कर रहे हैं, आपके वालिदैन की कब्रों की खिदमत कर रहे हैं। वालिदैन के आगे तो कुछ नहीं होता। वालिदैन की जो जिस तरह से आप वालिदैन की शान बयान करते हैं, अब आपको उस हवाले से तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह आप वालदा की शान बयान करते हैं, लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, जिस तरह आप वालिद की शान बयान करते हैं। तो ये देखें कि इनका आप खुलूस देख लें, गरीब आदमी है, बच्चों की इनकी तालीम छूट गई है, इनकी बीवी बच्चों वाले हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, और देखेंगे ये इनका मकान भी छूट गया, और ख़ुद बीमार हैं, ऑपरेशन करवाया, अब बच्चे को जो है तालीम छुड़वा कर ये उसको काम पर करवा रहे हैं। तो 4 साल इन्होंने बग़ैर किसी मुआवजे के यहाँ पर काम किया, आप ही के वालिदैन की खिदमत की है, आपके पीछे चक्कर लगाते रहे हैं, बहुत कोशिश की, आपके मुलाजमीन तक गए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आपके लिए आप एक बहुत हमारे अमीर तरीन आदमी हैं, हम सब आपके बहुत मुतरफ़ हैं, पाकिस्तान आपका बहुत मुतरफ़ है। तो 10,000 रुपये की डॉक्टर साहब, 12,000 रुपये की तो कोई वक़्त ही नहीं है। तो आप जहां अपनी वालिदा के नाम पर इतनी फ़लाई तंजीम कर रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन में आप करोड़ों रुपए लोगों को दे देते हैं, तो वहाँ पर वो बंदा जो आपकी वालिदा की खिदमत कर रहा है, जो आपके वालिद की खिदमत कर रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनका जो अदायगी है वो उनको करें। हो सकता है इसमें कोई गलत फहमी हो, यानी ये आपके मुलाजमीन तक जाते हैं, मुमकिन है आप तक ये बात ना पहुँच पाई हो, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इनका जो है वो मामला हल करें, इनके पैसे अदा करें, फिर आप किसी और को भी रखना चाहें तो रखें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस बंदे ने आपके वालिदैन की खिदमत की है, देखें जब वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं तो ये उनका असली घर है, ये उनका आखिरी आराम गह है, तो इसकी खिदमत अमजद साहब ने की है। तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि ना सिर्फ इनको सैलरी दें, बल्कि इनकी बच्चों की तालीम का भी आप जो है वो ज़िम्मेदारी उठाएँ, इनके दीगर मामलात की भी ज़िम्मेदारी उठाएँ, और आप ये कर सकते हैं। आपके पास इतने वसाइल हैं और आप करोड़ों रुपये आपने बांटे हैं, जिसके हम सब मुतरफ़ हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनकी जो है जी 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 कि बात ये है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से डॉक्टर साहब से मुतालबा करता हूँ कि पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की इस तरह की शख्सियत नहीं, बिल्कुल इसी तरह। और जब से ये बता रहे हैं कि 2017 में मतलब उनके मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया कि उनके हालात ख़राब थे, वो इरादा था कि जब डॉक्टर साहब अपनी पीक पर थे, इसी तरह वो गो न्यूज़ से महाना करोड़ों रुपए ले रहे थे, और उन करोड़ों में से 10-12 हज़ार इस गरीब शख्स के लिए नहीं निकले। मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है, जिस पर बात लाजमी होनी चाहिए। और मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपका शुक्रिया, आपने सर इशू को हाईलाइट किया कि डॉक्टर साहब आपसे रब्ता करके इस इशू को सॉल्व करें,
اور ان کا ایک ایک روپیہ ان تک پہنچنا چاہیے. بالکل اسی طرح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات پیسوں کی نہیں ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ بڑی حیرانی ہوئی کہ 4 سال سے ان کو پیسے نہیں ملے لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں, ابھی بھی کام مسلسل. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جہاں پر اتنی چیریٹی کرتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ان کے بچوں کی پڑھائی کا, ان کے علاج کا کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور ہونا چاہیے. تو یہ پوری پاکستانی قوم کا ڈاکٹر صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس ایشو کو سالو کیا جائے. اگر اس میں کوئی اور اینگل ہے اور اس کا ویو ہے تو وہ بھی وہ سامنے آئے, آپ سے رابطہ کریں, لیکن اس کو ہر طرح حل ہونا چاہیے اور حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی زندگی کا سوال ہے, اس بندے کے ساتھ ایک پورا خاندان جڑا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں متاثر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے. اور مطلب اس میں یہی ریکویسٹ جی دیکھیں, ابھی جب ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ یہاں پر وزٹ کریں, یہ صفائی ستھرائی بہترین نظام ہے, یعنی اس کے باوجود یہ یہاں پر کام کر رہے ہیں, ڈیلی یہاں پر صفائی ہوتی ہے. اور میں 3-4 دن سے مسلسل, یہ باہر آپ عمر شریف صاحب کی قبر ہے, تو مسلسل یہاں پر آ رہا ہوں, تو روزانہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر صفائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سب کے باوجود یہاں پر صفائی کر رہے ہیں. اور آپ نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. وہ جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے ملازمین نے ان سے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, تب آپ بول پہ کام کر رہے تھے اور وہاں سے آپ کروڑوں روپے لے رہے تھے, پھر آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے, تو آپ تو ایک طرح سے پیک پر تھے اور آپ ہمیشہ پیک پر رہے ہیں. تو میں اپنی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان کا جو مسئلہ ہے امجد بھائی کا, وہ ضرور حل کریں. اور اس کا اگر کوئی دوسرا پہلو ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں, لیکن اس مسئلے کو جو ہے وہ ضرور حل ہونا چاہیے. بلکہ اگر کوئی اور پہلو ہے بھی صحیح, اس کے باوجود بھی آپ ان کا مسئلہ حل کریں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخری بات میں فراز بھائی یہ کرنا چاہوں گا, آپ کو مسلسل میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کردار خوشی کی جائے. بالکل اسی طرح وہ پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا پراؤڈ ہے اور پورے پاکستان اس سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو ایشو آیا ہے اس کو لازمی طور پر سالو کرنا چاہیے. اور اس میں جو آپ نے, میں پھر آپ کو اپریشیٹ کروں گا, یہ جو کچھ بھی معاملہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس کا مقصد صرف اور صرف ان کا معاملہ حل ہونا چاہیے. بالکل اس میں کردار خوشی قطعاً مقصد نہیں ہے. بالکل. اور آپ کو اس کا فالو اپ بھی کرنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اس حوالے سے. نہیں, آپ نے صحیح بات کی. ہمارا کوئی, ہم تو بڑے معترف ہیں ڈاکٹر صاحب کے, کوئی کردار کشی کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو, اور اس کا ہم فالو اپ بھی کریں گے. اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں, تو اس کا ہم فالو اپ بھی کریں گے. تو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.